مرسدس بنز یچکه سالش 95. این خیلی که دیده ساله نمودی بیرون این ماشین. این نمود از کفای ماشین. داخلی سالن رو ببینید. این داخلی سالن دو الکتروپاکت سیدینوی پیش اباگریف این کارابکش میخانیک پرابیگش 380,000 کیلومتر. این هولت سالن کفای ماشین این لوکش موتور 3 دیزل расходش 87 میگاده. من خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 606 03 53. مرسدس بنز سشکه سالش 95. این خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرون این ماشین. این نمود از کفای ماشین. این داخلی سالن کارابکش میخانیک اینجا سیدی فلیر کلیتک این استاپ ستار میبا پرابیگش 295,000 کیلومتر. این هولت سالن کفای ماشین. این لوکان داره. کانسنیرش هم میگو کانسنیرش نبوده. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین расходش 80-85 کیلومتر میگرده. این خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 37,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 977 73 19. مرسدس بنز سشکه سالش 2000. комплектацияш елеганс. این حالت بالون ماشین. این نمودی بیرونه. این نمود از کفای ماشین. این داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат اینجا سیدی پلین. این دو سیدینی های پیش اباگریف пробегаш 87,000 километр. Холт салони кафои мошин. Холташ бисёр хуб. Мотор 2 سوزشواری گاز بنزین газаш евро 4. расходаш 10 та газгирӣ 80-85 сом мегардад. ин хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 36 64 77. Opel Astra G солаш 2002. Selection буда. Мени намуди берунаи мошин. Мени намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохилаш барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад.
пробегаш 261,000 километр. Кондиционериш ҳам ҳай мекунад. Кондиционериш ҳам кор мекунад. ин ҳолати салони мошин. ин хеле ки дида истоди ҳолати салони қафои мошин. Мана. ҳозир багажиш ҳам мебинем. ин багажаш. ин газаш таблетка. мотор якушаш, инжектор, сӯзишвори газ, бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газки 100 км мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 934 80 20. Opel Hatchback солаш 96. кузов седан. ин намуди берунаи мошин. мани намуд дасткафои мошин. ҳозир чӣ хеле ки дида истодед аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъни дохили салонаш коробкааш автомат, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, пробегаш 138,000 километр. яко кондиционераш айн? кондиционераш набудааст лекин. яъни ҳолати салони қафои мошин. капот багажа мебини. ин багажи мошин. газаш таблетка мена. мотор якушаш, екатек, сӯзишвори газ, бензин. расход чанд тако? расходаш 10 та газки 100 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 934 80 20. Opel Bechka солаш 96. ин чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот диди. дохили салон пробегаш 168,000 километр. инҷа CD плеер дорад, коробкаш механик, 2 электропакет. ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин багажаш. ин балони газаш. мотор якушаш, прахсой, сӯзишвори газ, бензин. газашам прахсой. расход чанте? 90. расходи газ 10 та газки 90 км мегардад. яъни чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 929 00 33. Opel Hatchback солаш 97. кузов седан. ин чӣ хеле ки дида истодед ин ойнаҳои сиёҳшиша то феврали 2021. ин намуди аз қафои мошин. ҳозир дохили салоне мебине. ин дохили салони мошин. 2 электропакет. ин коробкаш автомат. пробегаш 234,000 километр. кондиционерашам кор мекунад. ях боин ҳозир
این با منیتارش هم هست. ما ماشین حالکش بسیار خوب. این حالت سالان پیش ماشین. این سالان قفای ماشین. این لوکان دارد، هم کانسنر هم لوک. این بگشت میبینی؟ هیچ خیلی که دیده سازید بگیج ماشین با اون گذشت تابلت که این تخصیگی نیمی موتور یکوشش یکته سوزشواری گاز بنزین این گذشت یوره 4 و خودش 10 تا گاز کردی 90 تا میگاده کانسنر که 70 کیلومتر کانسنر که 80 کیلومتر میگاده هیچ خیلی که دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین نرخی ماشین 40,000 سوم با سودا میشه تلفن برای معلومات 92 849 24 24